तेंदुए के हमले में 2 श्रमिक घायल हो गए। घटना आज शुक्रवार को बानारहाट ब्लॉक के लखीपाड़ा चा बागान में घटी है। आज सुबह काम करते समय अलग अलग क्षेत्र में तेंदुए के हमले में 2 श्रमिक घायल हो जाते हैं। घटना से चा बागान में काम करने वाले श्रमिकों में दहशत फैल गई। सबसे पहले सुबह करीब 9 बजे चा बागान के पीबी 6 नंबर सेक्शन पर काम करते समय एक तेंदुआ विष्णु राव के ऊपर हमला कर देता है। विष्णु के निकट काम कर रहे अन्य श्रमिक तेंदुए को देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और तेंदुआ विष्णु को घायल कर फरार हो जाते हैं। उनको सर, कंधे और हाथ में चोट लगा है। स्थानीय लोग घायल अवस्था में उद्धार करते हुए चा बागान के अस्पताल पहुंचाते हैं। फिर दोपहर करीब 11 बजे चा बागान के 7 नंबर बी सेक्शन में एक अन्य महिला अम्बी छेत्री के ऊपर तेंदुआ हमला कर घायल कर देता है। महिला भी उसे चा बागान में काम कर रही थी। अचानक उन्हें पीछे से हमला कर देता है। उनके सिर, पेट पर चोट लगा है। घायल अवस्था में उद्धार करते हुए उन्हें भी इलाज के लिए चा बागान के अस्पताल पहुंचाया जाता है। साथीहरु पनि थुप्रै थियो, अति पछाडि थियो। अनि म चाहिँ नाला पुगेर चाहिँ नाला देख्छु भनेर चाहिँ नालामा रहेछ एकैछिन झम्टेर निस्क्यो। अनि यसरी मुखमा हानेको थिएँ मैले, यसो गर्दा चाहिँ हातमा यहाँ लाग्यो। अनि यसरी फेरि पछाडि आएर चाहिँ यहाँ पक्रेको। साथीहरु हटकेट गऱ्यो अनि त्यही नालामा पसेको। ती नालामा पसेको। मेरो नाम अम्बी छेत्री। हजुर, अम्बी छेत्री। 7 नंबर। चा बागान प्रबंधक की ओर से खबर मिलने पर बिन्नागुड़ी व डायना रेंज के वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। एक ही दिन में 2 अलग अलग स्थान में तेंदुए के हमले से 4 श्रमिक घायल हो जाने से चा बागान प्रबंधक पक्ष काफी चिंतित है। ডিস্ট্রিবিউশন একটা BB6 সেকশনে হয়েছে আর পরেরটা হলো আপনার 7B তে। কত দূর পরে এটা হয়ে? হ্যাঁ, বেশ দূরেই আছে, আপনার মোটামুটি 600-700 মিটার হবে। এটা বলা মুশকিল, এটা আমরা বলতে পারবো না। এই একজনের বিষ্ণু ওরাও ছিল, আমাদেরই ওয়ার্কার, এর আম্বি ছেত্রী ফিমেল ওয়ার্কার। হ্যাঁ, না আমরা যেই মুহূর্তে খবর পেলাম বাগানে ইনজুর করেছিল তখন আমরা ফরেস্টারদের খবর দিলাম, ডায়না অ্যাজ ওয়েল এজ বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ। তারা খবর পাওয়া মাত্র তাদের টিম পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং ওনারা নিজে দায়িত্ব সহকারে নিয়ে গেছেন একজনকে সুলকাপাড়া, এখন নিয়ে যাচ্ছে আরেক যে ফিমেল যে ইনজুরি হয়েছে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন এখন। হ্যাঁ, ওয়ার্কার সব ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে গেছে। তারা কাজের জন্য বলছে যে স্যার আপনারা কিছু করুন, ফরেস্টারদের খবর দিন যাতে আমরা সেফলি কাজ করতে পারি। আমরা আমাদের বাগান তরফ থেকে যতটা পারার ক্র্যাকার্স বা একটা কাজের শুরুতে পটাকা স্টার্ট করে বা আপনার একটা কাঁসা বাজিয়ে কিছু একটা বাজিয়ে এটা যে টাইমিং ওয়ান করে দেবো যাতে লেপার্ড না থাকে ওই জায়গাটা, ওদের সেফলি যাতে কাজ করতে পারে সেটা আমরা ম্যানেজমেন্ট তরফ থেকে কেস দেওয়া হয়েছে। একটা কেস দেওয়া হয়েছে, আমরা চাই আর একটা দুটো কেস দিলে সুবিধা হবে। সুদীপ্ত দাস, ওয়েলফেয়ার অফিসার, লক্ষ্মীপাড়া টি গার্ডেন।